pagi, tapi ada yang terbangun, ada yang tidak. Par exemple, l'alarme, le réveil. Des fois, on se sent appelé, des fois, on reste dormir. Ada orang yang sampai alarmnya, handphonenya capek pun, dia tetap tidak terpanggil dan tidak terbangun. Il y a quelqu'un que son portable sonne toujours, le réveil sonne toujours, mais il est toujours pas réveillé. Begitu lelapnya tidurnya, dia nggak pernah terpanggil dengan alarm apapun. Il s'endort trop bien qu'il ne se réveille pas. Jadi ada orang-orang yang terdengar suara alarm sekeras-kerasnya, yang nggak keluar dari ruangan, ya tetap tidur. Donc, il y a des gens qui entendent le réveil, mais ils restent dormir, ils continuent à dormir. Banyak di antara kita mungkin yang sering diberitakan mengenai kehendak Tuhan, tapi nggak merasa terpanggil. Il y a pas mal d'entre nous, on a déjà souvent entendu de la volonté de Dieu, mais on ne se sent pas appelé. Makanya saya suka kata-kata yang terpanggil. C'est pour ça j'aime bien le terme se faire appeler. Berarti di dunia ini banyak orang-orang yang diberitakan kabar, tapi nggak ada yang nggak terpanggil untuk datang. Il y a beaucoup de gens qui ont entendu la nouvelle, mais ils ne se sentent pas appelés. Pengertian dan panggilan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup itu saya percaya sudah dikumandangkan ke seluruh dunia. La compréhension, l'annonce que Jésus est sauveur a déjà été annoncée partout dans le monde. Tapi yang terpanggil itu sedikit. Mais ceux qui sont appelés sont pas nombreux. Elisa salah satu yang menunjukkan bahwa terpanggil itu berarti ada tindakan dari orang yang mendengarkan panggilannya untuk bertindak. Ada sikap hati yang harus dilakukan. Élisée, c'est l'exemple de celui qui a entendu et qui fait de l'action. Ini salah satu sikap hati seseorang yang terpanggil itu, yaitu submission. C'est un comportement de cœur de quelqu'un qui se sent appelé. Atau obedience. C'est la soumission ou l'obéissance. Anda lihat dari ini, sejak perjumpaan antara Elia dan Elisa. Si on voit la rencontre entre Élie et Élisée, ini terlihat bahwa Elisa itu dikatakan sedang membajak dengan 12 pasang lembu, ia sendiri mengemudikan yang ke-12. C'est écrit que il doit labourer 12 parcelles, il en est à la 12e. Élie passe près d'Élisée, il jette son vêtement sur lui. Panggilan Tuhan itu datangnya di tengah-tengah kesibukan. L'appel de Dieu arrive quand on est occupé. Elisa tidak sedang bertapa di dalam satu gua untuk mencari Tuhan. Élisée n'était pas en train de méditer dans une grotte pour chercher Dieu. Dia sedang sibuk-sibuknya. Il était en train de travailler. Kalau dia sedang mengemudikan yang ke-12, dia lagi sibuk sekali. Il en était à la 12e, il était préoccupé. Panggilan Tuhan itu bukan datang pada orang-orang yang nganggur, yang lagi nggak ngerti apa-apa. L'appel de Dieu n'arrive pas à celui qui fait rien. Di sini dijelaskan Alkitab bahwa Elisa ini adalah seseorang yang berhasil. C'est écrit ici que Élisée c'est quelqu'un qui a réussi. Kalau membajak satu tanah dengan 12 pasang lembu, saya percaya itu tanahnya besar sekali. S'il doit travailler la terre avec 12. Saya bukan petani, ada beberapa yang dekat di pertanian, saya nggak tahu untuk seberapa besar itu satu bajak itu. Moi je connais pas trop la terre, je sais pas la largeur d'une parcelle. Saya nggak tahu, kebanyakan petani kalau di Perancis mungkin punyanya satu traktor untuk membajak. C'est pas comment ils font les fermiers, s'ils ont un tracteur. Jika butuhnya 12, où il en a besoin de 12. Ini tanahnya gede sekali. Si Élisée a besoin de 12, c'est une grande terre. Ini tidak butuh cuma satu pasang lembu, butuh 12 pasang lembu. Il en a pas besoin d'un, mais 12. Elisa atau paling tidak papanya Elisa, Safat ini. Élisée ou mon Shaphat, Orang kaya, punya tanah. c'est des gens de riches. Ini bukan orang nganggur, ini orang lagi sibuk. C'est pas des gens qui font rien, c'est des gens qui sont occupés. Kalau seseorang sedang membajak tanah, ini bukan pekerjaan orang nganggur. Ini seseorang sedang membayangkan tanah ini nanti akan penuh dengan tanaman. Quelqu'un est en train de labourer un champ, il fait pas rien, il est en train d'imaginer ce qu'il va faire planter sur la terre. Artinya Elisa ini sedang punya visi sendiri untuk kehidupannya. Il était en train d'avoir sa vision à lui pour sa vie. Dia membayangkan suatu saat nanti ini ada, itu masih dalam proses membajak. Nantinya akan ditanamin sesuatu, nantinya tanaman itu akan berbuah, dan buahnya akan membuat yang namanya Elisa lebih diberkati. Il était en train de travailler le terrain pour qu'un jour il puisse planter quelque chose et un jour ça peut porter de fruits. Tapi stepnya masih banyak. Ini orang yang punya visi. C'est quelqu'un qui a de la vision. Orang yang punya visi itu
akan melihat sesuatu yang jauh lebih besar di masa yang akan datang. Quelqu'un qui a de la vision, il va voir au-delà dans le futur. Membajak itu bahkan mempersiapkan sebelum ditabur. La compréhension, c'est préparer le terrain avant de le planter. Ini adalah iman benar-benar. C'est de la foi. Belum melihat terjadi apa-apa, tapi mulai menabur, mempersiapkan bahkan. Même avant de voir, il commence déjà à semer, à préparer. Kita mau lihat yang auditorium, On est allé passer voir le karena kita mau punya visi suatu saat kita nanti ibadah di sana. Parce qu'on va avoir la vision, un jour, on va organiser le service là-bas. Naburnya aja belum, baru membajak ini, oke. C'est que la boue et les champs. Namanya membajak itu kelihatannya tanahnya susah, tidak bisa ditumbuhin apapun. Quand on laboure le champ, c'est comme si le terrain ne peut pas porter de fruits. Membajak itu masih ngajak, belum tentu datang. Labourer un champ, c'est on fait juste. Membajak itu berarti diajak datang sekali, kemudian nggak datang lagi. Ça veut dire qu'on le fait, on sait pas quand ça va arriver à nouveau. Membajak itu berarti thank you, aku sudah hadir, minggu depan jangan undang aku ya. C'est comme si merci d'être venu, mais la prochaine fois ne m'invite pas. Membajak itu belum tentu kelihatan apapun, tapi tanah yang kering, yang keras itu sedang dihancurkan satu persatu. Labourer un champ, ça veut dire qu'on est en train de travailler sur une terre qui n'est pas fertile, qui est aride. Elisa adalah seseorang yang punya visi. Élisée, c'est quelqu'un qui a de la vision. Dia punya visi bahwa tanah yang kering ini nanti suatu saat akan mendatangkan berkat. Il a une vision que cette terre aride va faire venir des bénéfices. Hanya orang yang punya visi yang akan melihat sesuatu yang jauh lebih besar. Une personne qui a de la vision, qui peut aller voir au-delà dans la vie. Orang punya visi itu selalu punya pengharapan. Quelqu'un qui a de la vision a de l'espoir. Karena mengharapkan sesuatu yang kering ini nanti berbuah. Avoir de l'espoir sur quelque chose qui arrive. Jika Anda tidak melihat ada kesempatan, nggak mungkin mau membajak. Si on ne voit pas l'opportunité, vous ne voulez pas labourer un champ. Kami datang ke tempat ini karena selalu mempunyai pengharapan. Mais nous, on est venu ici parce qu'on a de l'espoir. Di tempat yang sekering apapun, sesusah apapun, Peu importe si la terre est aride, c'est difficile, saya akan tetap membajak. je vais labourer un champ Karena saya selalu punya pengharapan. parce que j'ai de l'espoir. Nanti akan banyak orang dimenangkan tempat ini. Un jour, il y aura beaucoup de gens qui seront vaincus ici. Bukan hanya itu. Setelah itu Elia lalu dari dekatnya ia melemparkan jubahnya kepadanya. Élie passe près d'Élisée et il jette son vêtement sur lui. Panggilan Elia kepada Elisa sepertinya adalah sesuatu yang kelihatannya sepertinya tidak normal sebenarnya. L'appel d'Élie à Élisée, c'est pas quelque chose de normal. Kadang panggilan Tuhan itu tidak seperti normalnya yang kita harapkan kita dapat. Parfois, l'appel de Dieu vers nous, on trouve pas ça normal. Ada orang yang berargumen dengan saya mau dibaptis. Hanya jika, jadi kayaknya Tuhan itu diberikan kayak peraturan banyak. Jika A, B, C, D baru aku mau dibaptis. Il y a quelqu'un qui m'a dit, ok, tu veux me faire baptiser à condition que A, B, C, D. Kadang, padahal kondisi A, B, C, D sudah, dia nanti nambahin lagi. Saya minta kalau ada E baru aku mau dibaptis. Et des fois, les 4 conditions sont remplies, mais il rajoute encore des conditions. Aku butuh sedikit lagi. Kalau ada satu requirement ini, baru aku mau melangkah. J'en ai besoin un petit peu plus, juste ce critère-là. Tipe orang yang kayak begini akan sulit mendapatkan urapan. Les gens comme ça, ils auront du mal à recevoir de l'onction. Bayangkan Elisa ini seseorang yang lagi sibuk-sibuknya, tiba-tiba dipanggilnya di tengah-tengah kesibukan dan cuman dilemparin jubah. Imaginez Élisée, il était en train de labourer un champ et Élie lui a jeté son vêtement. Saya asumsi Elia itu begitu terkenal, Elisa tahu siapa yang lemparin jubah. Je suppose que Élie était très connu, que Élisée savait qui lui a jeté un vêtement. Saya asumsi Elisa tahu Elia itu hamba Tuhan. C'était l'enfant de Dieu. Tapi menurut saya Elisa tidak tahu persis Elia ini kerjaannya ngapain. Mais je pense que Élisée ne savait pas ce que Élie faisait vraiment. Tapi Elia kok tetap mau ikut ya. Mais pourquoi Élisée voulait toujours. Kadang submission itu butuh tidak tahu 100% tapi tetap mau ikut. Des fois, on n'a pas besoin de tout connaître, mais il faut juste suivre. Orang-orang yang minta 100% dan bahkan memberikan kayak sesulit-sulitnya, selalu ngasihin
challenge berikutnya kepada Tuhan. Tuhan buktikan kepada saya dulu, baru saya mau melangkah. Les gens me demandent toujours, Dieu, prouve-moi ça, et alors après je vais te suivre. Orang yang selalu minta tanda atau bukti berikutnya itu biasanya sulit untuk dapat urapan. Les gens qui demandent que des signes, souvent ils auront du mal à recevoir de l'onction. Elisa kebalikannya. Élisée, c'est le contraire. Dia malah sebelum dia tahu 100% dahulu, dia itu sepertinya langsung tergerak. Même avant de connaître les 100% de tout, il voulait agir. Makanya di ayat 20 dikatakan, lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Au verset 20, alors il laisse les bœufs, il court derrière Élie et lui dit, permets-moi d'aller embrasser mon père et ma mère, ensuite je te suivrai. Et il répond, tu peux retourner à ton travail, est-ce que je t'ai demandé quelque chose? Salah satu sifat Elisa yang perlu kita pelajari adalah Elisa itu mengikut sama Elia, padahal dia belum mengerti 100%. Ce qu'on peut apprendre d'Élisée, c'est qu'il a suivi Élie sans comprendre. Kemudian dia membuktikannya dengan di ayat 21 tekadnya untuk mengikuti, tekadnya untuk tunduk kepada pemimpin. Et il l'a prouvé au verset 21, son cœur qui veut suivre son leader. Ayat 21, lalu berbaliklah ia dari Elia, lalu ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Au verset 21, Élisée repart dans son champ. Là, il prend ses 2 bœufs et il les offre en sacrifice. Avec le bois de l'attelage, il fait cuire leur viande et il le donne à manger aux gens. Ensuite, il se lève, il suit Élie et devient son serviteur. Di akhir dari ayat itu dikatakan lalu Elia mengikuti Elia, lalu ia mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. À la fin du verset, il dit, il suit Élie et devient son serviteur. Ini mengikuti dengan penundukan diri yang 100%. Ce qu'il a fait, c'est suivre avec toute la soumission. Dari awal, yang namanya Elisa ini bisa melepaskan apapun kesibukan yang dia sedang lakukan. Depuis le début, Élisée savait se libérer de son occupation. Dikatakan bahwa dia meninggalkan lembu itu. Il dit qu'il a laissé ses 2 bœufs. Di ayat 20, dia meninggalkan lembu itu. Il a dit, Élisée laisse les bœufs. Di ayat 21, dia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya, memasaknya, dan dibagi-bagikan. Au verset 21, il dit, il prend ses 2 bœufs et il les offre en sacrifice. Ada orang-orang yang mau melayani di gereja, tetapi tetap menganggap yang paling penting dalam hidupnya adalah tujuan visinya diri sendiri. Il y a des gens qui servent à l'église, mais qui pensent que leur propre vision est le plus important. Elisa menunjukkan bahwa dia mengikut Tuhan dengan mendeklarasikan bahwa visiku jauh lebih tidak penting daripada visinya Tuhan. Élisée, il a fait le contraire. Il a dit au Dieu que ma vision n'est pas plus importante que la tienne. Dia benar-benar mengubah cara pandangnya. Il a ouvert son point de vue. Dia adalah seorang bisnismen yang di tengah-tengah kesibukannya tiba-tiba dipanggil oleh Tuhan untuk membangun gereja misalnya. C'est un homme d'affaires qui est d'un coup appelé par Dieu pour construire son église. Dia menunjukkannya dengan mendeklarasikan bahwa pasangan lembu itu bahkan sampai dibunuh, namanya kalau lembu dibunuh, kemudian dibuat makanan dan dibagikan ke teman-temannya, dideklarasikan ke semua orang. Il a fait ça en déclaration, en sacrifiant les 2 bœufs, et les cuire et les donner à manger aux autres. Sepertinya dia berkata, aku bukan lagi bisnismen, aku ini pelayannya Elia. C'est comme s'il est en train de dire, je suis plus un homme d'affaires, je suis le serviteur d'Élie. Dia itu menjelaskan bahwa dia bukan lagi seseorang yang menjalankan visinya sendiri. Saya mau tunduk kepada visinya Elia / visinya Tuhan. Il est en train de montrer qu'il ne veut pas juste faire sa mission, mais il veut adopter la mission d'Élie et / la mission de Dieu. Banyak yang saya dengar sih, kalau di Eropa itu
kekristenan itu kadang orang malu kalau mengaku diri Kristen. En Europe, j'ai beaucoup entendu parler que les gens ont honte quand ils disent qu'ils sont chrétiens. Seperti tidak bisa mendeklarasikan bahwa aku ini ngikut Tuhan. Pas déclarer que je suis Dieu. Orang yang malu mengakui bahwa dia ngikut Tuhan, susah mendapatkan urapan. Les gens qui ont honte d'avouer qu'ils suivent Dieu, ils auront du mal à recevoir de l'onction. Elisa ini tunduk kepada Tuhan dan kepada pemimpinnya dengan mendeklarasikan kepada dunia, aku ini ngikut Tuhan. Élisée, il s'est soumis à Dieu et à son leader en déclarant que je suis Dieu. Kehidupanku bukan lagi ditentukan oleh dunia, tetapi mau ngikut sama Tuhan. Ma vie n'est plus définie par le monde, mais je veux suivre Dieu. Itu ajakan pertama kepada kita semua. C'est notre première invitation à nous tous. Ayo tunduk kepada Tuhan dan jangan balik lagi kepada dunia. Biarlah kita bergantungnya hanya kepada Tuhan saja. De se soumettre à Dieu et de ne plus suivre le monde, qu'on dépende qu'à Dieu. Poin yang kedua, adopsi visi pemimpin. Le deuxième point, adopter la vision du leader. 1 Korintus 11 ayat 1. 1 Corinthiens 1, verset 1 Corinthiens 11, verset 1. Paulus berkata kepada Timotius dan anak-anak rohaninya kata-kata ini. Paul a dit à ses disciples spirituels ces paroles-là. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Imitez-moi comme moi j'imite le Christ. Ini adalah satu deklarasi daripada Paulus yang menunjukkan bahwa kita itu bisa mengajak orang lain untuk mengikuti kita, sama seperti Elia mengajak Elisa. Il s'agit d'une déclaration de Paul qui dit qu'on peut inviter les autres à nous suivre comme Élie a invité Élisée à le suivre. Kemudian ada satu ayat lagi yang saya lupa menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Di 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 11. Au 2 Timothée 2 Timotius 3 ayat 10 dan 11. Saya bacakan dalam bahasa Inggris. You, however, know all about my teaching, my way of life, my purpose, faith, patience, love, endurance, persecutions, sufferings, what kinds of things happened to me in Antioch, Iconium, and Lystra, the persecutions I endured, yet the Lord rescued me from all of them. 2 Timothée 3, verset 10 et 11. Mais toi, tu m'as suivi en tout, tu as écouté mon enseignement, tu as imité ma conduite, tu as connu mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, ma fidélité. Tu sais les dures attaques et les souffrances que j'ai connues à Antioche, de Pisidie, à Iconium, à Lystre. Oui, j'ai beaucoup souffert. Pourtant, le Seigneur m'a délivré de tout cela. Waktu Elia mengajak Elisa untuk mengikut dia, Quand Élie a invité Élisée à le suivre, saya percaya itu sama seperti yang Paulus mengajak Timotius. je crois que c'est pareil comme Paul qui a invité Timothée. Ikuti tindakanku itu lengkap sebenarnya. Imite mon comportement, c'est complet. En fait. Beberapa di antara kita itu salah cara mengikut seorang pemimpin rohani. Certains parmi nous, on suit de manière... Dulu saya pernah salah cara mengikut seorang pemimpin rohani. Avant, je suivais mon leader de façon Karena di 2 Timotius 3 ayat 10 itu berkata, you, however, know all about my teachings, my way of life, my faith, patience, love, endurance, persecution, sufferings. Mais il est dit dans le verset 10, tu as écouté mon enseignement, tu as imité ma conduite, tu as connu mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, ma fidélité. Mengikut itu bukan hanya tahu khotbahnya apa. Suivre, c'est pas juste savoir quel est le message. Kalau cuman tahu khotbahnya apa, berarti cuman my teachings. Si on connaît que les paroles, ça veut dire connaître les paroles. Tapi nggak ngerti my way of life-nya. Mais ne comprend pas la façon de vie. Tidak mengerti mengenai my purpose. Ne comprend pas les objectifs. Tidak mengerti mengenai faith-nya, nggak mengerti mengenai patience-nya. Ne comprend pas la foi, la patience. Nggak mengerti mengenai love, endurance-nya, persecution, sufferings-nya. Ne comprend pas la patience, l'amour et la fidélité. Ada orang-orang yang merasa bahwa karena dia sering mendengarkan khotbah seorang pendeta, dia menganggap diri dia adalah follower pendeta itu. Les gens qui ont beaucoup écouté les messages des pasteurs, ils pensaient qu'ils savent
beaucoup. Dari dahulu saya itu suka mendengarkan khotbah pendeta lain. Depuis toujours, j'aime bien écouter les messages d'autres pasteurs. Ada beberapa saat zaman dahulu saya belum terlalu mengerti ini. Saya itu punya dulu sistemnya kan pakai dengerin CD ya. Avant, quand on écoutait les CD, Saya ngumpulin CD khotbahnya banyak pemimpin pembicara-pembicara. moi, je collectionnais beaucoup de CD des autres pasteurs. Ada yang dari Singapura, ada yang dari Amerika, ada yang dari Australia. Singapour, des États-Unis, d'Australie. Dan karena saya dengerin mereka, saya merasa saya ini anak rohani mereka. Et parce que je les écoutais trop, je pensais que je suis leur enfant spirituel. Padahal bukan. Alors que non, Karena itu cuma satu sisi saja, hanya pengajarannya saja. parce que c'est juste l'enseignement. Seharusnya kalau ngikut itu seperti Elisa mengikut Elia. On suit, c'est comme Élisée qui a suivi Élie. Mengikutnya itu lengkap, bukan hanya pengajaran, tapi way of life, purpose, faith, patience, love, endurance, persecution, suffering. Suivre de façon complète, conduire le projet, foi, patience, amour, fidélité. Waktu Elisa menjelaskan bahwa I follow Elia, dia itu mengerti semuanya, bahkan sampai purpose kehidupan Elia. Quand Élisée a suivi Élie, il a tout compris, y compris l'intention d'Élie. Terbukti sekali bahwa Elisa itu menjalankan kegiatannya Elia. C'est très visible que Élisée faisait comme Élie. Di 1 Raja-Raja 19 ayat 15. Dans 1 Roi 19, verset 10. Ini saya juga dalam bahasa Inggris ya. The Lord said to him, "Go back the way you came and go to the desert of Damascus. When you get there, anoint Hazael king over Aram. Also anoint Jehu, son of Nimshi, king of Israel, and anoint Elisha, son of Shaphat, from Abel Meholah, to succeed you as prophet." 1 Raja-Raja 19 ayat 15. Le Seigneur lui dit, reprends la route dans le chemin du désert, va à Damas, là-bas tu consacreras Hazaël comme roi de Syrie, puis tu consacreras Jéhu, fils de Nimshi, comme roi d'Israël, et tu consacreras Élisée, fils de Shaphat d'Abel-Meholah, comme prophète pour te succéder. Dua ayat ini menunjukkan misinya Elia saat Elia berada di Gunung Sinai. Ces deux versets montrent la mission d'Élie au mont Sinaï. Dan di sana disebutkan ada 3 orang yang harus diurapi oleh Elia. Et c'est écrit qu'il y a 3 personnes que Élie doit oindre. Sepertinya urapannya kok cuma 3 ya. Pourquoi il n'y a que 3 oncions? Tapi tolong dilihat ini Pak, urapannya itu urapan raja. Mais regardez bien, c'est l'onction du roi. Mengurapi raja, yang satu raja Aram, satunya raja Israel, yang satunya lagi adalah nabi untuk Israel. Pour les rois, roi d'Iran, roi d'Israël, Yang satunya nabi untuk Israel. et le prophète pour Israël. Ini bukanlah sesuatu yang mudah. C'est pas quelque chose de facile. Karena tidak bisa tiba-tiba kita datang dan mengurapi seseorang dan diomongin kamu jadi rajanya Israel atau rajanya Aram. C'est pas possible qu'on rentre dans une pièce et on dit toi tu seras le roi d'Israël ou le roi d'Aram. Basically ini kingmaker, seseorang yang nantinya menjadi pemimpin berikutnya, seseorang yang mengurapi pemimpin berikutnya itu orang yang lebih powerful daripada rajanya. C'est quelqu'un qui donne l'onction au futur roi. Du coup, lui, il a plus d'onction qu'un roi. Jadi Elia ini punya tugas yang cukup berat sebenarnya. Élie a une mission pas facile. Dan ternyata seluruh kehidupan Elia itu yang berhasil diselesaikan cuma 1 orang, namanya Elisa yang diurapi. Et finalement, dans la vie d'Élie, il a réussi à donner l'onction à Élisée. Hazael dan Jehu belum selesai, Hazaël et Jéhu, c'était pas terminé. belum diurapi oleh Elia. C'était pas encore loin. Luar biasanya yang namanya Elisa ini kehidupannya ternyata itu sepertinya untuk meneruskan, mewarisi visinya Elia. C'est incroyable comment la vie d'Élisa, c'est comme si il doit hériter d'Élie. Alkitab mencatat bahwa Elisa itu yang mengurapi Hazael. La Bible dit que c'est Élisée qui a donné de l'onction à Hazaël. Ini raja
Aram. C'est le roi d'Aram. Aram itu musuhnya Israel. Aram, c'est l'ennemi d'Israël. Luar biasanya Elisa ini seseorang yang dahulunya cuma seorang petani. Élisée, au début, il était juste fermier. Sekarang kerjaannya keliling untuk menentukan siapa raja berikutnya. Et maintenant, son travail est de faire un tour de définir des rois. Anda lihat perubahan dari kehidupan seorang Elisa yang dahulunya adalah seorang petani. Vous voyez la transformation de la vie d'Élisée qui était fermier. Kerjaannya ngurusin dua pasang atau 12 pasang sapi. Dont le travail était de s'occuper des vaches. Lembu, sekarang ngurusinnya raja mana yang diurapi. Et maintenant, il s'occupe de quel roi qui doit donner l'onction. Menurut saya ini peningkatan kehidupan. Moi, je pense que c'est une augmentation de niveau de vie. Saya percaya orang yang mengikuti visi kerajaan Allah, hidupnya akan di-upgrade oleh Tuhan. Je crois que quelqu'un qui suit la vision de Dieu, sa vie sera augmentée aussi. Dahulu cuma ngurusin lembu, sekarang ngurusin jenderal dan raja. Avant, il s'occupait que des vaches, maintenant, il s'occupe des rois. Saya ajak Anda lihat ya. Saya ini mix dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris ke bahasa Indonesia lagi. Coba saya lihat. Je vous invite à voir les versets. Je bascule entre anglais et indonésien. Dua Raja-Raja 8 Deux rois 8, ayat 9. Deux rois 8, verset 9. Lalu pergilah Hazael menyongsong dia, diambilnyalah persembahan berupa segala barang yang indah dari Damsyik, sebanyak muatan 40 ekor unta. Sesudah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, anakmu Ben-Hadad, Raja Aram menyuruh aku menanyakan kepadamu, apakah aku akan sembuh dari penyakit ini? Jawab Elisa kepadanya, pergilah, katakanlah kepadanya, pastilah engkau sembuh. Namun demikian Tuhan telah memperlihatkan kepadaku bahwa ia pasti mati dibunuh. Ayat 13, sesudah itu ia berkata pada Hazael, tetapi apakah hambamu ini yang tidak lain dari anjing saja sehingga ia dapat melakukan hal sehebat itu? Jawab Elisa, Tuhan telah memperlihatkan kepadaku bahwa engkau akan menjadi raja atas Aram. Saya lompat ayat 15, tetapi keesokan harinya ia mengambil sehelai selimut yang telah dicelupkannya ke dalam air dan membentangkannya ke atas muka raja, jadi matilah raja dan Hazael menjadi raja menggantikan dia. Ok, verset 9. Hazael va à la rencontre d'Élisée et se charge sur 40 chameaux des meilleurs produits de Damas pour les offrir à cadeau à Élisée. Il se présente devant l'homme de Dieu et il lui dit, ton serviteur Ben-Hadad, roi de Syrie, m'envoie te demander s'il guérira. Élisée répond, va lui dire, oui, tu guériras. Mais en fait, le Seigneur m'a fait voir qu'il allait mourir. Verset 13, Hazael dit, mais comment est-ce possible? Je n'ai aucun pouvoir. Élisée reprend, le Seigneur m'a fait savoir que tu deviendras roi de Syrie. Verset 15, mais le jour suivant, Hazael prend une couverture. Il la trempe avec de l'eau et il étend sur le visage du roi pour l'étouffer. Ben-Hadad meurt et Hazael devient roi à sa place. Di sini kelihatan sekali perubahan kehidupan dari Elisa. Ça se voit ici la transformation de vie d'Élisée. Jika Elisa hanya sebagai seorang petani yang berhasil, S'il était juste un fermier réussi, kalau dia datang ke Aram, tidak mungkin disambut oleh jenderal Hazael. s'il est allé en Syrie, il ne sera pas accueilli par un général. Raja Aram tidak mungkin mengirim gifts untuk seorang petani. Le roi de Syrie, c'était pas possible. Il n'allait pas donner un cadeau à un fermier. Tapi Anda lihat Elisa yang dahulunya cuman seperti seorang bisnismen, saat dia menjalankan visi kerajaan Allah, dia kalau datang pada seseorang diberikan barang-barang indah dari Damsyik. Mais on voit maintenant quelqu'un qui était fermier, une fois qu'il fait la vision de Dieu, il arrive dans un endroit où on lui donne beaucoup de cadeaux. Bahkan muatannya yang sebanyak 40 ekor unta. Même les 40 chameaux. Sepertinya Tuhan mau mengekspresikan, jika engkau ngurusin visimu sendiri, paling banyak engkau ngurusin 12 pasang lembu. C'est comme si Dieu est en train de lui dire, si tu t'occupes que de ta vision, tu vas t'occuper que de 12 vaches. Tapi saat engkau mengambil visi kerajaan Allah, 40 ekor unta pun bisa kuberikan padamu. Mais quand tu fais la vision de Dieu, je te donne 40 chameaux. Sepertinya Tuhan berkata,
aku akan membuat engkau lebih besar daripada saat engkau menjalani visimu sendiri. C'est comme si Dieu est en train de lui dire, si tu fais ma vision, je te fais encore plus grand. Kalau namanya barang-barang indah dari Damsyik, sebanyak 40 ekor unta, saya percaya yang namanya Elisa itu kalau mau kaya-kaya dia. Si on parle de 40 chameaux, les meilleurs produits de Damas, je suis sûre que Élisée, il peut être riche. Ini cuman mau menunjukkan bahwa Tuhan itu bisa memberikan provisi bagi hamba-hambanya. En fait, c'est juste pour montrer que Dieu peut fournir pour tous ses enfants. Tujuan Elisa bukan untuk mencari barang-barang indahnya. Le but d'Élisée, c'est pas de chercher les meilleurs produits. Tujuan Elisa hanyalah untuk menurutin visi kerajaan Allah. Le but d'Élisée, c'est poursuivre la vision de Dieu. Dalam perjalanan untuk menyelesaikan mengurapi Hazael, Dans le chemin pour donner de l'onction à Hazaël, dia mendapatkan 40 ekor unta penuh dengan barang indah. il a reçu 40 chameaux, les meilleurs produits de Damas. Padahal visi kepada mengurapi Hazael itu diterima oleh Elia di Gunung Sinai, bukan pada Elisa. Alors que la vision louange Hazaël a reçu par Élie. Saat Elisa melakukannya, Elia sudah naik ke surga. Quand Élisée était en train de faire, Élie était déjà aux cieux. Tapi Elisa tetap setia melakukannya. Mais Élisée était fidèle à le faire. Ini baru namanya artinya mengadopsi visi. C'est ce qu'on veut dire par adopter la vision. Bukan hanya itu, Elisa juga mengurapi Yehu. Élisée aussi, il a donné de l'onction à Yéhu. Jadi sepertinya Elisa itu hidupnya untuk memenuhi apapun yang Elia belum selesai lakukan. C'est comme si Élisée était là pour finir les tâches d'Élie. Yang Elia belum selesai lakukan adalah Hazael dan Jehu. Ce qu'Élie n'a pas pu faire, c'était donc Élie. Yang tadi Hazael, yang sekarang mengenai Yehu. On a parlé d'Hazaël, maintenant on va parler de Saya bacakan aja singkat karena poinnya adalah Elisa berhasil melakukannya. je vais vous lire Mulai dari ayat 1 sampai 10 di 2 Raja-Raja 9. 2 Rois 9, verset 1 à 10. Kemudian Nabi Elisa memanggil salah seorang dari rombongan Nabi dan berkata kepadanya, ikatlah pinggangmu, bawalah buli-buli berisi minyak ini dan pergilah ke Ramot Gilead. Di mana apabila engkau sampai ke sana, carilah Yehu bin Yosafat bin Nimsi. Masuklah, ajak dia bangkit dari tengah-tengah temannya dan bawalah dia ke ruang dalam. Kemudian ambillah buli-buli berisi minyak itu, lalu tuangkan isinya ke atas kepalanya dan berkata, beginilah firman Tuhan, telah kuurapi engkau menjadi raja atas Israel. Sesudah itu bukalah pintu, larilah dan jangan berlambat-lambat. Lalu nabi muda itu pergi ke Ramot Gilead. Setelah ia sampai, maka tampaklah panglima-panglima tentara sedang duduk berkumpul. Lalu ia berkata, ada pesan kubawa untukmu, ya panglima. Yehu bertanya, untuk siapa dari kami sekalian? Jawabnya, untukmu ya panglima. Lalu bangkitlah Yehu dan masuk ke dalam rumah. Nabi muda itu menuangkan minyak ke atas kepala Yehu serta berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, telah kurapi engkau menjadi raja atas umat Tuhan, yaitu orang Israel, maka engkau akan membunuh keluarga tuanmu Ahab, dan dengan demikian engkau membalaskan kepada Isabel darah hamba-hambaku, nabi-nabi itu, bahkan darah semua hamba Tuhan, dan segenap keluarga Ahab akan binasa, dan aku akan melenyapkan daripada Ahab setiap orang laki-laki, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel, dan aku akan memperlakukan keluarga Ahab sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat, dan sama seperti keluarga Baasa bin Ahia. Isabel akan dimakan anjing di kebun luar Yesreel dengan tidak ada orang yang menguburkannya. Kemudian Nabi itu membuka pintu, lalu lari. 2 Rois 9, verset 1 à 10. Élisée consacre Jéhu comme un roi d'Israël. Un jour, le prophète Élisée appelle un jeune homme du comité des prophètes et lui dit, prends cette bouteille de consécration et prépare-toi à partir pour un mode de Galade. Là-bas, tu iras trouver Jéhu, fils de Yosaphat et petit-fils de Nimshi. Tu l'appelleras et tu le feras venir loin de ses camarades dans une pièce retirée. Puis tu prendras cette huile et tu la verseras sur ta tête en disant de la part du Seigneur, je te consacre comme roi d'Israël. Ensuite, ouvre la porte et puis prévenu. Le jeune prophète part pour un mode de Galade. Quand il arrive, les chefs de l'armée d'Israël sont réunis. Le jeune prophète dit, chef, j'ai un message pour toi. Jéhu demande, pour lequel d'entre nous? Le prophète répond, pour toi, chef. Jéhu se lève et le conduit dans la maison. Le prophète verse l'huile sur sa tête en lui disant, voici ce que dit le Seigneur Dieu d'Israël. Je te consacre pour être roi de mon peuple Israël. Tu feras mourir les gens de la famille Abdaka, ton ancien maître.
Ainsi, je vengerai tous les prophètes et tous mes autres serviteurs que sa famille Jézabel a fait tuer. Toute la famille d'Akab mourra. Je supprimerai tous les hommes de chez lui, esclaves ou hommes libres en Israël. Je traiterai sa famille comme j'ai traité celle de Jéroboam, fils de Nébat, et celle de Bachar, fils d'Aïa. Il n'y aura personne pour enterrer Jézabel, parce que les chiens la mangeront dans les champs d'Israël. Tous les prophètes ouvrent la porte et Elisa berhasil mengurapi Yehu padahal melalui anak buahnya. Élisée a réussi à point Jéhu à travers. Tapi yang pasti Elisa meneruskan visinya Elia. Ce qui est sûr, c'est que Élisée a suivi la mission d'Élie. Ini adalah sifat seseorang yang mengadopsi visi pemimpinnya. C'est le comportement de quelqu'un qui suit la vision de son leader. Meskipun Elia sudah tidak ada, Elisa tetap menjalankan visinya Elia. Même si Élie n'était plus là, Élisée continue à faire ses missions. Inilah sifat seseorang yang mudah mendapatkan urapan, berhasil mendapatkan urapan, yaitu mengadopsi visi. C'est un comportement de quelqu'un qui peut recevoir de l'onction, quelqu'un qui adopte la vision. Sifat terakhirnya, sifat ketiganya adalah setia sampai akhir atau persistent till the end. Le dernier comportement, c'est d'être persistant jusqu'à la fin. Dari 2 Raja-Raja 2, mulai dari ayat 1, saya bacakan. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa, lalu berkata kepada mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, tinggallah di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa dan berkata kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh, tetapi keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, lalu terbagilah air itu ke sebelah sini dan sebelah sana. Sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di atas tanah kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kau lakukan padamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, baiklah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah padamu seperti yang demikian, dan jika tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dan dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orang yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutnya pakaiannya, dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang terjatuh, lalu ia berjalan hendak pulang, berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia? Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, roh Elia telah hinggap pada Elisa. Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. 1-15. 2 Rois 2, verset 1 à 15. Voici comment le Seigneur a enlevé Élie au ciel dans une tornade. Un jour, Élie et Élisée quittent tous les deux le Gilgal. À un certain endroit, Élie dit à Élisée, reste ici s'il te plaît. Moi, le Seigneur m'envoie à Bethel. Élisée répond, par le Seigneur vivant et par ta vie, je ne te quitterai pas, je te jure. Ils vont ensemble à Bethel. Les membres du groupe de prophètes qui habitent à Bethel viennent à la rencontre d'Élisée. Ils disent à Élisée, aujourd'hui, le Seigneur va enlever ton maître au ciel. Est-ce que tu le sais? Élisée répond, oui, je le sais moi aussi. Mais ne parlez pas de cela.
Élie dit à Élisée, Élisée, reste ici, s'il te plaît. Moi, le Seigneur m'envoie à Jéricho. Élisée répond, par le Seigneur vivant et par ta vie, je ne quitterai pas, je le jure. Et ils vont ensemble à Jéricho. Les membres du groupe de prophètes qui habitent à Jéricho viennent à la rencontre d'Élisée. Ils lui disent, aujourd'hui, le Seigneur va enlever ton maître au ciel. Est-ce que tu le sais? Élisée répond, oui, je le sais, mais moi aussi. Mais ne parlez pas de cela. Et elle dit encore à Élisée, reste ici, s'il te plaît. Moi, le Seigneur m'envoie au bord du Jourdain. Élisée lui répond, par le Seigneur vivant et par ta vie, je ne quitterai pas, je le jure. Et ils continuent la rue ensemble. Élie et Élisée s'arrêtent au bord du Jourdain. 50 prophètes les ont suivis et ils s'arrêtent un peu plus loin. Élie enlève son vêtement, il le roule et il frappe l'eau du fleuve avec son vêtement. L'eau se divise. Une partie va à droite et l'autre partie va à gauche. Alors Élie et Élisée traversent le Jourdain sur la terre sèche. Quand ils sont de l'autre côté, Élie dit à Élisée, qu'est-ce que je peux faire pour toi avant que le Seigneur m'enlève loin de toi? Élisée répond, j'aimerais bien recevoir une double part de ton esprit de prophète. Élie lui répond, tu demandes une chose difficile, le Seigneur va m'enlever loin de toi. Si tu me vois à ce moment-là, cette demande va se réaliser. Si tu ne me vois pas, cette demande ne se réalisera pas. Il continue à marcher en parlant. Un char de feu arrive, tiré par des cheveux de feu, et il se place entre Élie et Élisée. Élie monte au ciel dans la tornade. Élisée le voit. Il se met à prier. Mon père, tu vois tous les chars et tous les cavaliers d'Israël. Ensuite, Élisée ne voit plus d'Élie. Alors il déchire ses vêtements en deux. Puis il ramasse l'habit qui était tombé des épaules d'Élie. Il revient vers le Jourdain et s'arrête au bord du fleuve. Il frappe l'eau du fleuve avec l'habit d'Élie en disant, où est le Seigneur, le Dieu d'Élie? Il frappe encore l'eau du fleuve, alors l'eau se divise. Une partie va à droite, l'autre partie va à gauche. Et Élisée peut traverser le Jourdain. Les prophètes du groupe de Jéricho voient de loin et de ce qu'Élisée a fait. Ils disent l'esprit du prophète qui était sur Élie repose maintenant sur Élisée. Ini adalah cerita di mana Elisa mendapatkan urapannya Elia. Il s'agit d'une histoire là où Élisée a reçu l'onction d'Élie. Dan Alkitab mencatatnya bahwa urapannya itu begitu tepat sehingga mujizatnya pun ada kemiripan-kemiripan. Et la Bible dit que l'onction est tellement parfaite que même les miracles se ressemblent. Persis sebelum diangkat, Elia membelah sungai Yordan. Setelah diangkat, Elisa yang membelah sungai Yordan. Même avant d'être levé au ciel, Élie a coupé le Jourdain en deux et ensuite Élisée a fait la même chose. Ini menunjukkan bahwa memang urapan bisa ditransfer. Ça montre que l'onction peut être transférée. Tapi di sini sifat yang perlu kita pelajari adalah kesetiaan Elisa. Mais ce qu'on doit apprendre ici, c'est la fidélité d'Élisée. Ada 50 nabi-nabi yang lain di sekitarnya. Il y a 50 prophètes autour d'eux. Tapi sepertinya mereka bukan orang yang mengejar urapannya, tapi seperti menjadi penonton melihat dari jauh. Mais c'est comme s'ils sont des spectateurs. Kalau menurut saya mereka mengalami mujizat yang mirip sama. Pour moi, ils ont eu aussi presque le même miracle. Sama-sama melihat sungai Yordan dibelah. Ils ont vu le Jourdain coupé en deux. Tapi kalau Elisa ngikut jalan bersama dengan Elia. Ce qu'il a fait, il a marché avec Élie. Ada yang lihatnya cuma dari jauh. Il y en a qui ont vu de loin. Setelah itu melihat Elisa melakukannya dan lihatnya dari jauh. Et qui ont vu aussi que Élisée a fait la même chose. Ada orang-orang yang tahu bahwa di gereja Tuhan itu ada mujizat. Il y a des gens qui savent qu'il y a des miracles dans l'église de Dieu, Tapi melihatnya dari jauh. mais qui voient ça de loin. Ngikut tapi tidak bisa sampai menyeberang sungai Yordan sepertinya. Qui suivent, mais qui n'arrivent pas à l'autre bout du Jourdain. Tidak memberikan komitmennya keseluruhan. Qui ne donnent pas leur engagement. Kalau Elisa memberikannya sampai ngikut terus, pokoknya saya mau urapannya. Mais Élisée, il a fait jusqu'à la fin. Elisa punya sifat yang begitu indah, yaitu mengejar hadirat Tuhan dengan segala kekuatannya. Élisée avait un bon comportement, il suivait Dieu avec toute sa force. Karena urapan ini menggambarkan Roh Kudus dan inilah yang seharusnya kita kejar. Parce que l'onction, ça représente le Saint-Esprit. Et c'est pareil. Kepenuhan Roh Kudus yang memenuhi kehidupan kita, inilah yang harus kita kejar. La plénitude du Saint-Esprit, c'est ce qu'on doit courir après. Elisa menunjukkannya dan inilah yang akhirnya yang didapatkan oleh Elisa. Élisée l'a montré et finalement c'est ce qu'il a eu. Dia setia sampai akhir. Il a été fidèle jusqu'à la fin. Dia setia sampai mendapatkannya. Il a été fidèle. Dia nggak akan berhenti sampai mendapatkannya. Il n'arrêtait pas jusqu'à l'avoir. Saya rindunya tim Prancis juga demikian.
Moi aussi, j'ai ce désir pour que l'équipe France Urapan ini disediakan kepada kita. cette onction est disponible pour nous. Ada 3 poin yang saya percaya bisa membantu kita untuk mendapatkan urapan ini. Il y a 3 points que je crois qui peuvent nous aider. Submission, La soumission, adopting the leader's vision. adopter la vision du leader, Yang ketiga, setia sampai akhir. et le 3, être consistant jusqu'à la fin. Konsisten itu yang namanya Elisa itu di akhir hidupnya Élisée, à la fin de sa vie, mendapatkan satu kata-kata yang sama yang dia yang mengucapkan saat Elia diangkat ke surga. il a dit la même chose que Élie a dit avant de partir. 2 Raja-Raja 13 ayat 14 dikatakan demikian. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas, Raja Israel kepadanya dan menangis oleh karena dia. Katanya, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Quand Élisée tombe malade de la maladie qui le fera mourir, Joas, roi d'Israël, va le voir. Il se penche sur lui en pleurant et lui dit, mon père, tu vois tous les chars et tous les cavaliers d'Israël. Ini adalah teriakan Elisa saat melihat Elia naik ke surga. C'est la même chose que Élisée a dit à Élie quand il était monté au ciel. Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orang yang berkuda. Mon père, mon chat et les cavaliers d'Israël. Jadi Elisa menganggap Elia sebagai bapaknya. Donc, Élisée a vu Élie comme son père. Tapi di akhir kehidupan Elisa, Mais à la fin de la vie d'Élisée, orang lain menganggap Elisa sebagai bapaknya. quelqu'un d'autre a vu Élisée comme son père. Tapi orangnya yang manggil ini adalah seorang raja. Mais celui qui a appelé Élisée, c'était un roi. Sampai raja aja menganggap Elisa adalah bapa. Même un roi a vu Élisée comme son père. Jika Elisa tidak mengambil visi kerajaan Allah, saya percaya tidak ada raja yang manggil dia bapa, karena dia cuma petani. Si Élisée n'a pas adopté cette vision de Dieu, je suis sûr que un roi ne va pas l'appeler comme père. Kehidupannya di-upgrade oleh Tuhan ke level berikutnya. Sa vie a été upgradée par Dieu. Seperti dimaksimalkan oleh Tuhan potensinya. C'est comme si Dieu a maximisé ses compétences. Hanya karena Elisa berhasil memiliki 3 sikap hati yang benar. Juste parce que Élisée a adopté ces 3 comportements. Penundukan diri, mengadopsi visi, dan setia sampai akhir. La soumission, l'adoption de la vision. Hari ini saya rindu untuk berdoa agar kita memiliki ketiga sikap hati ini. Moi aussi, j'aimerais prier aujourd'hui pour qu'on ait ces 3 comportements. Mari kita tundukkan kepala. On va prier. Makasih Tuhan, kami rindu untuk belajar dari Elisa. Merci Seigneur, on aimerait apprendre l'Élisée. Kami rindu untuk mendapatkan urapan daripada Tuhan sendiri. On aimerait recevoir ton onction. Kami rindu untuk punya sikap hati yang tunduk kepada pemimpin. On aimerait avoir ce comportement de soumettre au leader. Kami rindu untuk menjadi seseorang yang bisa mengadopsi visi dari pemimpin kami. On aimerait adopter les visions de nos leaders. Kami juga rindu untuk menjadi seseorang yang mengejar hadirat Tuhan dan urapan sampai akhir hidup kita. On aimerait toujours courir après ta présence. Kami rindu untuk kami mau tunduk di dalam visi 1000 gereja 1 juta murid. On aimerait se soumettre à la vision de 1000 églises, 1 million de disciples. Kami rindu kami bisa mendapatkan urapan dari untuk 1000 gereja dan 1 juta murid dalam kehidupan kami. On aimerait recevoir cette onction de 1000 églises et 1 million de disciples. Hari ini saya rindu untuk berdoa kepada Anda. J'aimerais prier pour aujourd'hui. Yang mau mengadopsi visi ini, angkat tanganmu. Ceux qui veulent adopter cette vision, Katakan pada Tuhan, saya mau urapannya Tuhan. Kalau mau angkat tanganmu dan saya rindu berdoa. levez vos mains et je vais prier pour vous. Tuhan, kau lihat ini orang-orang yang mengangkat tangannya. Dieu, vous voyez ici, tu vois Biarlah ini seperti tindakan yang dilakukan oleh Elisa. que ça soit comme ce qu'Élisée a fait. Mengubah visinya yang dahulu Il a changé sa vision d'avant dan mau mengambil visi Allah, et d'adopter la vision de Dieu, bahkan mengadopsinya même l'adopter dan setia sampai akhir. et être fidèle. Sehingga setiap orang yang di tempat ini, Pour que chacun de nous ici kehidupannya di-upgrade oleh Tuhan. soit transformé par Dieu. Orang yang dahulu hanya mengurusin sepertinya kehidupan sehari-hari, Ceux avant qui s'occupaient que de leur vie, akan diangkat untuk memberikan impact kepada orang yang jauh lebih banyak. ils auront de l'impact à encore plus de personnes. Yang dahulu cuma ngurusin pekerjaannya sendiri, Ceux
ceux qui s'occupaient que de leur travail, atau keluarga sendiri, de leur famille, tetapi sekarang dipakai untuk mengurusin yang jauh lebih besar. maintenant ils sont utilisés pour s'occuper Men- encore plus menjadi kingmaker seperti seorang Elisa yang mengangkat Raja Aram, Raja Israel. de faire des rois comme Élisée qui a fait le roi d'Azaël. Kami berdoa urapan mereka akan mempengaruhi orang sekeliling mereka, perusahaan mereka. On prie Seigneur que cette tension, ils auront de l'impact aux gens autour d'eux. Urapan ini mengubah mereka, mereka punya impact bagi kota mereka. Que cette tension, que les champs pour leur vie. Urapan ini yang mengubahkan mereka, mereka menjadi impact bagi kota dan negara mereka. Qu'ils puissent avoir de l'impact pour leur ville et leur pays. Terimalah urapan ini. Recevez cette tension. Biarlah terjadi transfer urapan 1000 gereja dan 1 juta murid ada di dalam setiap kita. Qu'il y a un transfert de cette tension de 1000 églises et 1 million disciples. Kami rindu Prancis bangkit. On aimerait que la France se réveille. Kami rindu, kami tidak akan hanya ada di tempat ini, tapi di tempat yang lebih besar nantinya. Qu'un jour on sera dans un endroit plus grand. Di auditorium nanti akan penuh dengan orang. À l'auditorium sera plein des gens. Biarlah kita mempunyai visi seperti seseorang yang bisa melihat start dari tanah, kami akan tetap membajaknya Tuhan. Qu'on ait la vision quand on est en train de labourer un champ. Kita belum bisa melihatnya sekarang, tapi kami rindu untuk melihat urapannya akan jalan dan benar-benar berhasil. 350 akan penuh Tuhan. On n'arrive pas encore à avoir la vision, mais on croit Seigneur que 350 sera plein. Kami berdoa biarlah urapan ini terjadi di tempat ini Tuhan. On prie Seigneur pour que cette tension se réalise. Biarlah urapan ini memenuhi setiap yang mengangkat tangannya. Que cette tension soit tombée sur ceux qui ont levé le main. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. On prie. Amen. Thank you, God bless you. Break. Yes. Ya, nanti. Ya. Nanti enggak usah. Sebelumnya saya mau memberitahu dulu. On a un problème avec l'ascenseur. Si jamais vous voulez sortir en bas pour aller aux toilettes, vous pouvez passer par cet escalier. Saya memberitahu kita ada masalah dengan ascenseur. Jadi kalau bisa eskalator, sorry. Jadi bisa lift, Pak. Bisa turun melalui tangga darurat.